سکتے ہیں. اب یہ چیز آپ لوگ نہیں مانتے, آپ لوگ کہتے ہیں ابھی بات ایسے گلتے ہو 500 ایسے گلتے 500 ہار کے گیا ہے کون ضیاء رسول. ملک صاحب نال اس ٹاپک تے ملک صاحب نال گل کر لو. ہاں بالکل, جی جی میں بلانا انہوں نے, ٹھہر جو ذرا. ہاں جی, کہ وہ مان رہا ہے کہ نئی شریعت لے کے آئے ہیں. جی بالکل, مرزا صاحب نے اسی لیے اطلاع کر لینے جتنی دیر آپ ان کو بلاتے ہیں. تو بات یہ, آپ یہ چیز تو مانتے نہیں, آپ کہتے ہیں انہوں نے شرعی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا, انہوں نے ذلی قریشی ان کی نبوت کا دعویٰ کیا. اب یہ آپ لوگوں نے دکھانا ہے کہ انہوں نے کہاں دعویٰ کیا. اور یار دعویٰ آپ کر رہے ہو, دکھانا ہم نے ہے, کوئی کبھی تو کوئی اچھی بھائی بات جب کر لیا ایک کرو. چیز جو ہم آپ نے کہتے ہیں دعویٰ وہ کیا آپ ہے, مانتے ایک نہیں منٹ ہیں. سن تو صحیح نا, پہلے بات سنا کرو پھر بولا کرو. میں ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مرزا صاحب نے شرعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں, تو ثابت کرو, بات ختم. یہ کیا بات ہوئی کہ میں جی بھی آپ ثابت کر بتائیں دیتا کہ انہوں نے ہوں, کہاں پہ شرعی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, میں تو بھی ہمارے ثابت کر مطابق تو دیتا انہوں نے ہوں, کیا ہی نہیں, ہم کہاں سے ثابت کریں. میں بھی ثابت کر دیتا ہوں. کسی عقیدے کو شرک کہنا نئے سرے سے جو پہلے نہ کہا گیا ہو کہیں بھی, نئی شریعت ہے کہ نہیں؟ حوالے کے ساتھ بات کرو, شاباش, حوالہ لے کے آؤ. اس کا جواب دینا, میں حوالہ دیتا ہوں. پھر نہیں, جواب آپ کو حوالے کے ساتھ دیں گے کہ ایسے دے دیں گے؟ نہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی حکم کو, کسی عقیدے کو پہلے شرک نہ کہا گیا ہو. اچھا پہلے تو یہ بتاؤ نا کہ مرزا صاحب نے کہاں لکھا ہے کہ میں شرعی نبی ابھی ہوں, دو نا پہلے تو یہ جواب, کیا بتاؤ. ہو گیا؟ شرعی نبی کہاں لکھا ہے یہ پہلے بتاؤ, تو وہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, تو مرزا صاحب ثابت نے کرو. کہاں لکھا ہے؟ یہ جو ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ جو کی آپ قسم میں جس نبی طرح ہوں, کی, کہاں لکھا ہوا ہے؟ میری دکھائیں. بات, یار عجیب انسان ہو, پہلے دعویٰ کرتے ہو, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ شرعی نبی کی کہیں پہ عبارت ہے تو بتاؤ مجھے. بھائی جو میں سوال کیا آپ اس کا جواب نہیں دیتے. نہیں, وہ ایک فقہی مسئلہ ہے, آپ اپنا سامنے کیا لے ہوا کر آ دعویٰ رہے ہو, دکھاتے اور نہیں ہو فقہی مسئلے کی تو کدھر تمہارے جاؤں؟ پاس, پہلے بات سن لیا کرو. میں کہہ رہا ہوں فقہی مسئلہ لے کر آئے اور فقہی مسئلے کا حوالہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, تو اس پہ کیا بات کروں؟ فقہی مسئلے پر شرک کا فتویٰ نہیں لگتا. میں یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ حوالہ نہیں ہے تمہارے پاس, ہاں, وہ لے کر آؤ پہلے, پھر بات کریں گے. میرے اور آپ پاس مجھے تم حوالہ یہ بھی ہے, بتاؤ سب کہ کچھ ہے. یہ مرزا عامر بھائی صاحب نیچے نے آئے ہیں, ان شرعی کو نبی اٹھائیں. کا کہاں پہ دعویٰ کیا ہے؟ نہیں, عامر بھائی عامر نیچے صاحب آئے کو ہیں, ان چھوڑنا, اٹھائیں. عامر صاحب اپنا خود ہی دیکھ لیں گے, آپ اپنا دیکھو. آپ نے جو دعویٰ کیا نا پہلے اس پہ تو بات کرو, عامر صاحب کی بیساکھی نہ پہلے بنو اب. چلو پہلے آپ مجھے یہ دکھا دو کہ مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نبی ہوں, میں آپ کو وہ حوالہ دیتا ہوں. آپ نے جو دعویٰ کیا نا کہ میں ثابت کر سکتا ہوں, ثابت کرو. وہ ناصر ہاں, صاحب میں تو بزی ہیں ثابت فی کرنے الحال, لگا تھا, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. جن سے آپ کا سوال ہے وہ بزی ہے اس وقت. جو تم نے میرے ساتھ بات کی ہے نا, اس بات کا نتارا کرو یہاں پہ پہلے. تو میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کسی حکم کو, کسی بات کو, کسی عقیدے کو شرک کہنا جو پہلے شرک نہ ہو, نہ کسی نے کہا ہو اس کو شرک, یہ شریعت ہے نہیں ہے؟ جواب دو. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ شرعی نبی کا انہوں نے کہیں دعویٰ کیا تو مجھے دکھاؤ, میرا یہ تمہارے سے سوال ہے. بھائی اس کا جواب دو نا. میرا شرعی بھی نبی کا سوال ہے, دعویٰ میرا بھی کہاں پہ سوال کیا ادھر کا انہوں نے؟ ادھر ہی پینڈنگ ہے کہ مرزا صاحب نے کہاں کہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی ہوں. تو لاؤ. اللہ تعالیٰ, اچھا تو مجھے یہ بتاؤ, اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے؟ کیا آپ لوگ شرک نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جسم انصری کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے؟ بتاؤ مجھے. اور وہ زندہ آسمان پہ گئے ہیں. آپ نے شرک کر رہے ہو, آپ نے نہیں دین میں چینجز کی. کہاں کہا ہے مجھے بتاؤ, قرآن پاک میں بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ کوئی بات ہے آپ کی کرنے والی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں یہی نہیں کہ پوچھ رہے, ان میں آپ کو باتوں یہ بتا رہا ہوں کہ بات آپ سنو نا, لوگوں نے ابھی تو میری بھی پورے کا سنو نا, پورا دین ہی ابھی بدل سنو نا, دیا. میری بھی سنو, آپ نے پورے کا میری بھی پورا سنو نا, عقیدہ بدل دیا ہے 1400 ابھی سال سنو سے. نا, میری بھی سنو. کیوں شور کرنا شروع کر دیا؟ میں جتنی شور نہیں کر باتیں رہا, میں آپ نے تمہاری گنائی بات ہیں, کا تمہیں جواب دے رہا ہوں. جتنی بھی باتیں آپ نے گنائی ہیں, اگر ان چیزوں کو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کہا ہو, نہ اللہ نے شرک کہا ہو, تو مجھے تو میں یہ پھر کہہ رہا آنے ہوں والے رسول نے اللہ صلی اگر اللہ ان علیہ وسلم چیزوں نے کو کب کہا شرک ہے کہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ جسم نئی انصری کے شریعت ہے ساتھ کہ آسمان نہیں؟ پہ چلے گئے ہیں؟ آپ نے کیوں کی دبنا ہے؟
लेकिन इसको शिरक ने कहा कब कहा कि जिस समय अंसरी के साथ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले रसूलुल्लाह गए सल्लल्लाहु आपने अलैहि ईसा क्यों वसल्लम ने इसको बनाया? शिरक कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपने इसको अकीदा क्यों बनाया है? मैं तो आपसे ये पूछ भैया रहा हूँ। साहब पहले रसूलुल्लाह शिरक की सल्लल्लाहु अलैहि डेफिनेशन वसल्लम तय ने इस कर लेते अकीदे को शिरक कहा है। हैं। हाँ बात सुनो अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। पहले बताओ जरा यार अभी ये तीसरे मुरब्बी साहब आ गए हैं, बात सुनो, बात चौथे मुरब्बी साहब आ और गए। बात सुनो यार, ड्रामे ना करो। चौथे मुरब्बी साहब मैंने कब कहा? नहीं नहीं ऐसे बात ड्रामे नहीं क्यों होगी। कर रहे हो? अच्छा बात अब्दुल्ला, सुनो, ये काम खामोशी से ड्रामे बात तो करो। ये लोग कर रहे हैं। अब्दुल्ला ये खामोशी काम से ना बात करो। अच्छा मुझे ये बताओ कि शिरक होता क्या है? जरा शिरक की तारीफ कर दो। चलो शाबाश, कुरान के मुताबिक ना शिरक की तारीफ आमिर कर भाई को दो। उठाए ना, जो ये सब इंसाफ भाई से काम शिरक ले। की आप तारीफ भाई करो चौथा जरा, बंदा आ बताता गया, हूँ जरा से। शिरक की तारीफ करो जरा। चौथा बंदा आ गया। कोई इंसाफ से थोड़ा, जो ये सब शिरक की तारीफ जोइयां हैं आप, करो जरा। जोइयां। आमिर यार साहब शिरक को की उठा शिरक की लेते हैं। तारीफ नासिर करो। भाई आप मौजूद हैं? भरत भाई आप भी मौजूद है ना? जी 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 मैं मौजूद हूँ, मैं जी मौजूद हूँ, आमिर मैं साहब आया को हूँ। उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा हाँ सा जी, मसरूफ हूँ, मैं लंबी बात नहीं कर सकता। मैं घर आ गया हूँ तो मेहमान आए हुए हैं, ठीक तो है। इस वक्त मैं थोड़ा सा मजरूम हूँ। लेकिन ये जो इसने अभी कहा है ना कि मैं वो बता देता हूँ, वो जो हज़रत मसीह मौऊद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने हजूर फरमाते हैं, और मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि उसी ने मुझे भेजा है और उसी ने मेरा नाम नबी रखा है। अब बताओ। नासिर साहब आपको किसने भेजा है? ये तो मैं भी कसम खा के कहता हूँ मुझे अल्लाह ने भेजा है। और तुझे नबी भी कहा है? जो नबी उनको कहा है उसके आगे से वो तफसीर कर रहे हैं ना। वो कह रही है मजाजी रंग में कहा है अल्लाह ने, नहीं उन्होंने ये जिली यहाँ पर बरूसी रंग में कहा है, ये तो लो, सुन लो गैर हकीकी गैर मुस्तकिल तौर पर कहा है, और सुन ये लेना। मुकालमा मुखातबा इलाहिया की वजह से बात कहा है अल्लाह सुनोगे कि नहीं कहोगे? अब अपनी तमहीद बाद में बांध लेना, पहले उनकी बात तो सुन लो, वो आपको जवाब दे रहे हैं। तुम्हें अभी पहले तो पहली बात तो ये है कि तुम्हें नबी का ही नहीं पता, इसलिए मैं तुमसे क्या बात करूं, तुम्हारे बड़ों को भी नहीं पता, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आनी कि क्या मतलब होता है नबी का। देखे नहीं, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं नासिर साहब। मैंने कहा है इनके बड़ों को भी नहीं पता, तो ये भी नहीं पता होता तो नबी का इनकार करते हैं। सीधी तान बात क्यों है। करते हैं? कोई दावा हो भी तो तब ना। तुम्हें देखो, तुम्हें पता नहीं है ना इस बात का, तो इसलिए तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। तुम ऐसी बातें करते हो जो तुम्हें बताना पड़ती हैं पूरी तफसील के साथ, और तुम्हें समझ नहीं है उन बातों की। अच्छा अब्दुल्ला म्यूट करो। नासिर भाई जितना आपके पास टाइम है जरा बात कर ले। आमिर नजीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर नजीर मैंने साहब। बताया था तुम्हें कि मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ ठीक है, अभी। ठीक हाँ है। तो कोई नहीं, अगर छोटी बात है कोई तो मैं कर सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन छोटी अगर बात है। छोटी मोटी बात ही कर ले। जो मिर्जा साहब ने कहा शरीयत क्या चीज है, बता सकते हैं शरीयत क्या चीज होती है? जी मिर्जा साहब ने क्या शरीयत कहा है? क्या चीज? शरीयत है क्या चीज? शरीयत तो एक ही है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई है कि हजरत नूह से लेके और मोहम्मद रसूलुल्लाह तक एक ही शरीयत है। हाँ, उसके कौन से अनासर हैं, किन से मिलकर वो शरीयत बनती है? बस अल्लाह ताला ने वो एक ही अनासर रखा है। अल्लाह ताला ने जिसका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिक्र किया वो एक ही अनासर है। कौन सा? आपको पता है? आपने कुरान पाक कभी पढ़ा है वैसे? नासिर अहमद कैंडा अनासर अनासर कौन से हैं? मैंने कहा अनासर अनूसर नहीं होते शरीयत में, शरीयत होती है, वो एक ही शरीयत है। किससे बनती है? किससे आमिर मिलकर नजीर बनती है? भाई की गल है। खैर है, आज तुसी बड़े फार्म विच लग रहे हो। अन्नास वाल आप भी तो अन्नास ही है, वो भी अन्नास से नासिर हैं। ਤੁਸੀਂ क्या हो गया? ਉਹ ਐਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਐਨ नहीं ਨਾਲ तो आसी ते वही कह रहे हैं कि अन्नास वाले नासिर ने हो। की हो गया तानू? नहीं। जो शरीयत है ना वो एक ही होती है, एक ही शरीयत है, शुरू से एक ही शरीयत चली आ ये रही है। जिस्म एक ही है, लेकिन जिस्म किससे बना है? गोश्त से, खून से? हाँ जी। नफ्स से। अच्छा, इसी तरह से शरीयत किस चीज की प्रोडक्ट है? बताएं किससे बनती है शरीयत? क्या तो शरीयत बनती है तौहीद से। अच्छा, पता था सिर्फ आपको? तौहीद से? हाँ सिर्फ तौहीद से। पता है आपको इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता। शरीयत सिर्फ तौहीद का नाम है? सच्ची बताएं, आज ही पता चला ना ये कहाँ लिखी है बात सिर्फ तौहीद से शरीयत बनती है? मैंने कहा कि आपको आज ही पता चला है ना। नहीं, ये पते वाली तो बात ही नहीं, ये तो है ही गलत बयानी। तो मेरा इसका पता क्या चल रहा है? पहले बताएं, आपको आज पहली दफा ये पता चला कि पहले पता था इस बात का? सच्ची बताएं। गलत बयानी जो मर्जी बंदा कर ले, उसका नाम पता थोड़ी होता है पता चला है। ये जरा टेप रखना करके जरा बातें। अच्छा कल कोई बंदा कोई और गप छोड़ के कहे तुम्हें आज ही पता चला है ना मेरी बात। मैंने ये पूछा आमिर साहब, इससे पहले आपको कभी इस बात का पता चला था?
मैं कह रहा हूँ इसका नाम पता होता ही नहीं। आप ये बताएं कि ये बात कहाँ लिखी हुई है, शरीयत तौहीद से बनती है, कहाँ लिखी हुई है? कुरान में कहाँ, कौन सी आयत है? पढ़ें। फिर क्या होगा? आपने पता कभी लग कुरान जाएगा ना, पता लग जाएगा, मैं इस्लाह कर लूंगा अपनी। सुने, मैंने आपको कहा था ना कि आपको कुरान पढ़ाना है, आप पढ़ेंगे भाई मुझसे पढ़ाना शुरू करें ना, अभी आप कहेंगे मैं अल्लाफ लाम मीम से शुरू करूंगा, अब दौड़ जाओ, दौड़ के बता दो। देखें आपको इतनी चीजों का पता ही नहीं है, आपको बेसिक का नहीं ना पता, इसलिए मैंने कहा था कि बिस्मिल्लाह से शुरू करूंगा। कुरान में कहाँ लिखा हुआ है कि शरीयत तौहीद से बनती है? मैंने कहा ये अगर देखें यही तो मैंने पढ़ाना है आपको कि आपको पता नहीं है। बिस्मिल्लाह से पढ़ेंगे तो पढ़ाना है, केड़ी तरीक में पढ़ाना है, बहाने ना बनाओ, जवाब आज से शुरू करें। अच्छा फिलहाल जो बात पूछ रहे हैं ना वो बता लें, फिर शुरू कर लेते हैं। क्या चीज बता दूं मैं आपको? हैं? क्या चीज पूछना है आपने? कि शरीयत किससे बनती है? तो इससे बताया तो है आपको। कहाँ लिखी हुई ये बात है? कोई दलील तो देना, सिर्फ दावा कर दिया आपने। नहीं, दलील कुरान पाक है। आप बताइए, आयत पढ़े ना, आयत पढ़े, कुरान पाक की कौन सी आयत? आपने कभी कुरान पाक पढ़ा है? मैंने ये पूछा आपसे। मैं अभी पढ़ के हटा हूँ। अभी पढ़ के हटे हैं? तो आपने आज तक पढ़ा है? कितनी दफा खत्म किया है वैसे बाय द वे? अल्हम्दुलिल्लाह, जब जितनी दफा अल्लाह तौफीक देता है। नहीं, वैसे कितनी दफा जिंदगी में खत्म किया होगा? अब ये बहाने क्यों बना रहे हैं आप? ओहो, मैंने पूछा कितनी दफा खत्म किया आज तक आपने? जब जितनी दफा अल्लाह तौफीक देता है, हर रमजान में कई बार करते हैं। अच्छा, यानी कि कोई 100 की दफा तो खत्म कर लिया होगा आपने ना? पता नहीं 100 दफा किया है कि 101 दफा किया है, ये तो अल्लाह गिनती करता है, हमारे पास गिनती तो नहीं है। सवाल का जवाब दें। अच्छा, गिनती अल्लाह करता है, ये बात है जो आपने छोड़ी है। आमिर साहब, गिनती अल्लाह करता है, पढ़ते आप है। हमारा काम पढ़ना है, गिनती तो उसके पास है, देखिए गिनते नहीं है। अल्लाह गिनती करता है, अल्लाह को गिनती पे रखा हुआ है आपने और खुद पढ़ी जा रहा है। साहब उसके पास है भाई, हमारा सारा। अब ये इधर उधर की बातें ना करें, बताएं ये आपने जो गप छोड़ी है कि जी शरीयत तो इज्जत बनती है, ये कहाँ लिखा? मिर्जा साहब तो कहते हैं शरीयत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का नाम है। मिर्जा साहब, मैंने कहा बैसाखी पकड़ते हैं ना फौरन, ये आपकी प्रॉब्लम है। तभी मैंने कहा था कि आपको फरा के समझने में गलती लग जाती है। मतलब अगर आप मिर्जा साहब की नहीं मानते तो लोगों को धोखा क्यों देते हैं? अपना नासिर साहब लोगों को बता दें कि मैं मिर्जा साहब को नहीं मानता। नहीं, देखे मैं मिर्जा साहब को मानता हूँ, मैंने तो कभी आज तक मानते हैं तो वो कहते हैं कि शरीयत अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का नाम है, नेकी का हुक्म देना, बुराई से मना करना, इसी का नाम शरीयत है। आपको पता है कि मिर्जा साहब ने क्या लिखा हुआ है? मिर्जा साहब के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने तो उन पे कोई आपको जानते हो? ये जवाब है, मिर्जा साहब क्या लिखते हैं, किस रंग से लिखते हैं, किस सफे पे लिखते हैं, ये जवाब है। अच्छा देखें, आपने कहा कि आपने इतनी दफा कुरान को पढ़ा कि आपको याद ही नहीं है। अल्लाह को गिनती, अल्लाह आपके लिए गिन रहा है। नासिर साहब, आप इस बात से एग्री हैं या डिसएग्री हैं कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का नाम ही शरीयत है? हाँ या ना? देखें, आप को कुरान पाक पढ़ने की सख्त जरूरत है। आपको नहीं पता कि शरीयत तौहीद, आपको ये भी नहीं पता। मैं बताऊं, वैसे मैं आपको बताऊं नासिर साहब, आपने आज पहली दफा सुना है, वो भी शुक्रिया अदा करें मेरा कि आपको आज मैंने बता दिया है कि तौहीद जो है वो सारी शरीयत ही तौहीद है। दलील तो कोई नहीं दी, दावा किया ना। मैं दलील दे सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा था थोड़ा सा मैं आपके साथ थोड़ा सा एंजॉय नहीं थोड़ा ना करें, आप दलील दें। अगर आपके पास दलील है तो मेरे मुंह पे मारें दलील। उधर की ना बात करें। दलील मुंह पे नहीं मैं मारते, दलील कभी मुंह पे नहीं मारी जाती होती, दलील दी जाती है। भी मारनी है, दलील दें जल्दी करें। अगर नहीं तो दावा ही है ना सिर्फ। नहीं, मैंने कहा देखिए मैंने मारनी नहीं, मैंने दावा किया है कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का नाम शरीयत है। इससे एग्री हैं कि डिसएग्री हैं? नहीं, शरीयत जो है वो सिर्फ यही है जो अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूल को बताई है, वो तौहीद है। वो बनती किससे है? जो मोहम्मद रसूल ने बताई है तौहीद से बनी है। अमर बिल मारूफ जो नहीं मुनकर से बनी है ना? नहीं, तौहीद से। तो दलील दे दें, इसकी कहाँ लिखी हुई है? आपने नहीं पढ़ी कभी कुरान पाक में? वैसे ये आधा घंटा तो हो गया है, नहीं पढ़ी कभी? नहीं पढ़ी दे दें, कहाँ लिखी हुई है ये बात? ये बताएं कि आपने नहीं पढ़ी ना, नहीं पढ़ा, पता चला ना अभी आज तक आपको? हाँ, नहीं पता चला। चलें बता दें कहाँ लिखी हुई है बात। अच्छा, सच्ची मुझे बता दूं?
ਚੁੱਕ ਲੋ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜੀ ਦੇ ਆਓ ਤੇ ਚੌ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਰੇ ਪਾਵੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਖ ਆਦੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। नासिर यार, अच्छा मेरी बात सुनो। नासिर साहब मनु गाल आमिर करेंगे। नजीर नासिर भाई, साहब एक गाल मिनट करेंगे। आमिर साहब, आप मेरी ब्रॉड पे आए हैं तो जोया भाई, ऐसे ना एक करें मिनट। कम ਫਿਰ से ਤੁਸੀਂ कम। ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ- ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ। ਕਾਟਦੇ ਆ। ਜੋਇਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੋਇਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ अच्छा, एक ਅਗਰ ਇਸ मिनट। ਬੰਦੇ ਨੇ दुकान है ना। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, आमिर अगर इस नजीर बंदे ने भाई, यार बदतमीजी की थी ना, नहीं कुछ नहीं करता, कुछ नहीं वो करता। करके शेख गया भाई, है, कुछ नहीं करता। ये करके गया है। वो दिन भी शेख गाल भाई- करती है तो तू लइए वापस। आज नासिर तू गाल भाई, करेगा तो नहीं का वापस। नासिर भाई पहले तेरा काम नासिर ही बोलना। भाई, दो बंदे गाल पे आपकी कर बात देंगे, कुरान वो और जाकर हदीस नासिर में साहब हो को रही गाल है, करके इस करनी तरह है। शोर करने से कुछ नहीं होना। अगर किसी ने देखो ना, बीच में जोया बात साहब, कर दिया तो शोर आपकी किसी पे बात करवाते खराब हो। नहीं होती। अब ये काम ये अगर करेंगे तो फिर बात जो असल बात है वो पीछे रह जाएगी, फायदा कोई नहीं। जोया साहब से दो कुछ बंदे नहीं गल होता। पे करते ने, कौन बंदा पे विच ठीक एंटर है। कर ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ नहीं, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ पहले- ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤੇ पहले- ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ठीक ਨੂੰ है, ਨਿਕਾਲ अगली लेना। गल करो, अगली गल करो। नासिर छੱਡੋ ऐसा। नासिर भाई सॉरी मैं बोल रहा हूँ। नासिर भाई पहले ये नासिर फैसला साहब कर लें कि इनका ओ यार, कुरान इन्हें चुप करो। कुरान है, ये बरनबास माजरत बाइबल के को ये साथ कुरान दोस्तों से समझते हैं, गुजारिश इनका है, ईमान एक मिनट हेलो दोस्तों से भाई। गुजारिश है, एक मिनट ना ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ तो चुप करो। मैं आना वा पिया कि नासिर भाई के पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम है उनके पास, उनको जरा थोड़ी सी बात अगर मुफस्सल हो सकती है कर ले, उसके बाद फिर हम लोग अपनी बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जी करें बात नासिर भाई। जज़ाकल्लाह जी आमिर साहब। ਜੀ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀਂ ਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰ ਹੈ? नहीं मेरा इनकार इकरार दा ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਦੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੌਹੀਦ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਸੁਣ ਇਹ ਗੌਰ ਦਲੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦਿਆਂਗਾ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਅਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ? ਯਕਮ ਜੂਨ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ। जल्दी करो। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? पढ़े लिखे को आरसी क्या मुंह? ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਖਵਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਮਕਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੋਹੀਦ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗੱਲ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਲੀਲ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋ। ਵਿੱਚ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹੋ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਲਹੂ, ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਦਾ लहू उसका वाबी जाली का उमिर तो, और इस बात का मैं हुक्म दिया गया हूँ वना अव्वलुल मुस्लिमीन, इस बात के कहने में मैं मुसलमान हूँ कि उदा कोई शरीक नहीं है। ये वो तौहीद दी खालस फॉर्म है जिहड़ी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है। उसदे बाद दूसरी गवाही आ रही है। दूसरी गवाही अल्लाह ताला फरमांदा है, कहंदा है शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकातु व उलिल इल्म काइमा बिल किस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम।
ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਜੇ ਸਿਰਫ ਤੌਹੀਦ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਗॉड ਬਸ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਸਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਵਾਂ ਇਸ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ فرما رہے نے شارع لکم من الدین کہ اے رستہ جڑا مقرر کیتا ہے دین دا ما وصا بہی نوحن اور وصیت کیتی سی ادی جڑی کہ نوح نو والذی اوحینا الیکا اور وہی کی ہم نے تیری طرف یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی طرف وما وصینا بہی ابراہیمہ اور وہی وہی کیتی ہے وصیت کیتی ہے ابراہیم علیہ السلام دی طرف و موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام دی طرف و عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی طرف ان اقیم الدین کہ یہ کہ قائم کرو دین کو ولا تتفرقو اور آپس میں اور تفرقہ نہ کرا لو فی ہی اس میں کس میں وہ جڑی اتنے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اشارہ دے کابرو علی المشرکین ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਦਹੂਮ ਇਲਾਹੇ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ उन्हें जिस तरफ अल्लाह यजतबी अलैहि मन यशाह व यहदी अलैहि मन युनीब अल्लाह चुन लेता है अपनी तरफ जिसे चाहता है और हदायत देता है अपनी तरफ जो रजू करता है जी आमर साहब पता चलिया जी ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਨੇ। ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਹੁਵਲ ਹਯੁਲ ਕਯੂਮ ਲਾ ਤਖੁਜ਼ੁਹੂ ਸਿਨਤੁਮ ਵਲਾ ਨੌਮ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਸਤਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਕੁਮ ਮਿਨ ਅਦ-ਦੀਨ ਦੱਸਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਰਸੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਕੁਮ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਚਲੋ ਹੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ नासिर साहब ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਮ ਹੈ जी नासिर भाई वो अब आपको बताने लगे हैं जो आयत का तर्जुमा आपने किया है और जो मफहूम लिया है वो आपको आमिर नजीर साहब बताएंगे कि उस आयत का मतलब और मफहूम क्या है जी ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ अच्छा ਉਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆमिर नजीर भाई ਜੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੋਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਫਹੂਮ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆमिर नजीर ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਨਾਲ ਸਟਕ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੌਜੂ ਇਹ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਤ ਮੌਜੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਰੋਲਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆमिर ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਤੇ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਰੀ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਗਨਲ ਸਹੀ ਹੋ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿਗਨਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਗਨਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਾਲੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ
ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਭਾਈ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇਣ ਦਿਓ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਲੈਣਾ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ लगा पहले ये पूछना ये शरीयत कुरान से या बरनबास बाइबल से इन्होंने पेश करनी है क्योंकि इनका तो कुरान बरनबास बाइबल है बंदे फाड़ लो बंदे चुक लो बंदे नहीं फाड़ लो इनका बाइबल है किताब बाइबल है ठीक है 16 ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਲੈਣੇ ਆ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ये बस नूर पूछो रूहानी खजाना ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਰੋ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕਲੈਸ਼ਨ ਕੋ ਪੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋਸਟ ਹੋ ਨਾ ਹੋਸਟ ਫਲੈਸ਼ਨ ਕੋਫ ਮੈਨੂੰ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ठीक है करो नासिर साहब ये तो पहले समझ लें कि शरीयत क्या चीज है अच्छा दसो जिसने अपनी वही के जरिए से चंद अमर और नहीं बयान किए यानी नेकी दा हुक्म ते बुराई तो ममानियत बयान की थी और अपनी उम्मत के लिए एक कानून मुकर्रर किया वही साहब शरीयत होता है ये है शरीयत की तारीफ अच्छा शरीयत की बातें पढ़ते रहे हैं कुरान की उनका क्या लेना देना हमारे मौजू से आप इस बात से एग्री हैं कि डिसएग्री हैं कि शरीयत अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर का नाम है नेकी का हुक्म जिसमें पाया जाता हो बुराई की ममानियत पाई जाती हो अब जिसकी वही में अमर बिल मारूफ भी हो नहीं अनिल मुनकर भी हो वो साहिब शरीयत ही होता है उसकी वही शरीयत वाली होती है आप मेरी बात से नासिर भाई समझ आ गई आपकी बात की नासिर भाई आपने भी तो यही बात की है हाँ ठीक है उन्हें कर लेने देंगे फाड़पुड़ के नासिर साहब ने दसो नहीं कोई बात नहीं उन्हें करने दें जरा एक मिनट करने दें जरा अपना जोया भाई उन्हें बात मुकम्मल कर लेने दें जरा जी आमिर साहब बोलें एक बंदा अपनी वही के से नेकी का हुक्म बयान करता है कि लोगों मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है तुम नेकी करो नमाजें पढ़ो रोजे रखो हज करो ज़कात दो सदका करो कुर्बानी करो वगैरह वगैरह ये है अवामर और जो बंदा अपनी वही के जरिए से नहीं बयान करता है नहीं अनिल मुनकर इसका मतलब ये होता है जना ना करो शराब ना पियो चोरी ना करो और डाका ना डालो और शिरक ना करो बिदअतें ना करो ये नहीं अनिल मुनकर है ये म्यूट करें आपके माइक से बहुत शोर आ रहा है भाई इसी का नाम शरीयत होता है और वही बंदा साहिब शरीयत होता है इससे मुत्तफिक है इस कानून से या नहीं माइक आपका जज़ाकल्लाह आपने बताया कि नेकी की मिसाल आपने मुझे दी है कि वो जो नमाज पढ़ता है रोजे रखता है वो रखता है अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है लाइसल बिर्रा अन तवल्लु वजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि व यौमिल आखिर व मलाइकातिही वल किताब वलाकिन नहीं होता वलाकिन नहीं होता वलाकिन होता है यार वलाकिन चलेगा लेते हैं कहां मैं दोबारा पढ़ना चाहता वलाकिन हाँ जी बिल्कुल खड़ी जबर है उस पे वलाकिन्नल बिर्रा मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकातिही अल्लाह ताला तो कह रहा है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपना रुख फेरो मशरक की तरफ या मगरब की तरफ ये तो आला नेकी नहीं है अल्लाह की नजर आप तो कह रहे हैं इसे ये नेकी है अल्लाह तो कह रहा है ये नेकी नहीं है ये क्या बात है ये क्या बात है आपने पूछा आपने मुझे अभी कहा कि नेकी ये है कि नमाज पढ़नी अभी आपने कहा ना मैंने जो कहा है मैं फिर दोहरा देता हूं मैंने ये कहा है कि जो बंदा अपने अवामर बयान करे यानी अल्लाह ताला के अहकामात नेकी के बयान करे आमिर साहब एक मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा आप ये जो तारीफ कर रहे हैं ये आप मिर्जा साहब की किताब की कर रहे हैं या कुरान पाक से कर रहे हैं पहले मुझे ये बता दें ये मैं कुरान पाक से कर रहा हूँ कुरान पाक से कर रहे हैं अब मुझे अब देखें मैंने आपको कहा कि कुरान पाक का टोटल नटशल जो है सारे का सारा मजमून जो है वो तौहीद के साथ जुड़ा हुआ है
توحید کو اگر باہر اگر نکال دیا جائے تو کوئی نواہر اور جو آپ بتا رہے ہیں نہیں عن المنکر اور اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جب تک توحید نہیں ہے. توحید اس کتاب کی بنیاد ہے، اور جس کی بنیاد کو اگر ہلا دیا جائے گا تو اس کا کیا نظام رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہ سکتا. اب جواب سن بات یہ ہے ناصر صاحب کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ توحید شریعت کا حصہ نہیں ہے، لیکن صرف سن لیں میری بات پوری ہونا، صرف توحید مکمل شریعت تو نہیں ہے نا. توحید ہے، رسالت ہے، ایمان بالیوم الاخرہ ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، جو بہت ساری چیزیں ہیں شریعت میں، ان میں سے ایک توحید ہے. یہ ٹھیک ہے بات، لیکن یہ مجھے بات کر لینا. ہاں جی کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکمل شریعت یہ ہے کہ آپ نیکی کا حکم اور برائی کی ممانعت جو ہے نا، یہ مکمل شریعت کا احاطہ کرتی ہے. آپ اس بات سے ایگری ہیں کہ ڈس ایگری؟ دیکھیں پہلی بات سن لیں. پہلی بات دیکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا کہ نیکی کا حکم اور بدی سے روک، یہ بھی توحید کے ذریعے سے ہی پتہ چل رہا ہے، بغیر توحید کے نہیں یہ پتہ چل رہا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر توحید کے آپ اس چیز کو پا سکتے ہیں؟ میری بات کا جواب دیں، صرف میری بات کا جواب دیں، ہاں یا نہ. توحید کے بغیر آپ یہ چیز پا سکتے ہیں، نیکی کا حکم اور بدی سے باہر. بدی کیا ہے؟ کیا بدی؟ توحید میں جو انٹرفیئرنس ہے وہ اسی کا نام بدی ہے، اور جو توحید کو قائم کرے گا وہ نیکی ہے. بس شریعت ہے، پوری شریعت ہی توحید پہ ہے، پوری شریعت ہی توحید ہے. مکمل شریعت توحید ہے. صرف میں کہتا ہوں ساری دنیا کا نظام ہی توحید کے ساتھ ہے. ایک ذرا بھی ہلا دیا جائے گا. اپنے دعوے کی دلیل دے دیں کہ مکمل شریعت توحید کا ہی نام ہے. اللہ کہتا ہے شاہد اللہ، اللہ گواہی دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. بس گواہی دی اللہ نے کہ نہیں کوئی خدا مگر وہی. بس گواہی ہے اس کی. اس قرآن میں گواہی دے رہا ہے، وہ خود دے رہا ہے خدا گواہی، میں نہیں دے رہا. نذیر بھائی ایک میری بات سنیں. دو ٹرمز ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد میں ناصر صاحب کو نہیں ادھر ٹائیڈ اپ کرنا چاہتا، باقی اس کو کنٹینیو کل کر لیں گے. دو ٹرمز لے لیں بس، دیٹس اٹ. اب اس کے زیادہ نہیں ہو جائے. ٹھیک ہے بس میرا نا، میں اب اجازت چاہوں گا. میں نے دوسرا ان کو بتا دیا ویسے کم خراب ہو گیا. ناصر صاحب نو پتہ ہی کوئی نہیں گل کیڑی ہے تے جواب کی دین لگے نے. میری بات سنیں، لوگوں پہ چھوڑ دیں، آپ نہ فیصلہ کیا کریں. یہ جو آپ تبصرہ کرتے ہیں نا، یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے. میں بھی لوگوں کو بتا رہا ہوں. نذیر صاحب تبصرے نہ کیا کریں، یہ لوگوں پہ چھوڑ دیا کریں آپ. اچھا چلیں میں اب اگر آپ تبصرہ نہ کریں تو میں بھی نہیں کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناصر صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھائی ایک منٹ ان کو بولنے دیں، مکمل شریعت. ناصر صاحب نے ناصر صاحب کہتے ہیں کہ توحید ہی مکمل شریعت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کہا بھی اس کی دلیل کیا ہے؟ توحید ہی مکمل شریعت ہے. نہ ان کوئی نص قطعی پیش کی جس سے یہ لکھا ہوا ہو کہ توحید ہی مکمل شریعت ہے. نہ انہوں نے کوئی قرآن کی آیت پیش کی، صرف دعویٰ کر دیا توحید مکمل شریعت ہے. میں نے جو دعویٰ کیا ہے شریعت امر بالمعروف و نہی عن المنکر دو چیزوں کا نام ہے. تو انہی کے ذریعے سے کرتا ہے، بیان کرتا ہے. میں نے مثالیں بھی دی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. عامر صاحب آپ کی آواز، میری آواز کیوں نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی. سگنل بہتر ہوئی ہے، کدی ہو جاتی ہے پھر تھوڑی بہت خراب ہو جاتی ہے. اب صحیح ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی کچھ ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے، جی بولیں بولنے دو ان کو. آپ نے جو بات کہی ہے دلیل ہے، اس کی دلیل آپ مجھ سے مانگ بھی نہیں رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام شریعت ہے. آپ کہیں میں اس سے ایگری ہوں یا کہیں نہیں، یہ غلط ہے بات، یہ ڈیفینیشن غلط ہے. سنیں آپ جو پیش کر رہے ہیں محمد، میں وہ دلیل دے رہا ہوں جو محمد رسول اللہ کی دلیل ہے. پوری کی پوری آیت دے رہا ہوں میں آپ کو. اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں لا شریک لہ و بذالک امرت، نہیں کوئی شریک اس کا، اور اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں میں. امر ہے یہ، امرت حکم دیا گیا ہوں میں. وانا اول المسلمین، کہ میں مسلمان ہوں.
سن لیا آپ نے؟ یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اس بات کے اوپر. اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہی مکمل شریعت ہے؟ تو اس توحید وہ بتا تو رہے ہیں، شرک کا توڑ ہی تو شرک جو کرتا ہے، جو شرک سے باہر نکلتا ہے، وہ توحید میں انٹر ہو جاتا ہے. یہ بتا رہے ناصر ہیں کہ صاحب، دنیا میں ناصر صاحب، ناصر مجھے صاحب، مکمل کر لیں، مجھے مکمل کر اچھا، لینے کے بعد کر لیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید سمجھ نہیں آ رہی. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، لفظ غور سے سنیے گا. لا شریک لہ وبذالک امرت. یہ وہ جو امر آپ کر رہے ہیں نا، یہ وہی امر ہے. وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میں اس بات کی وجہ سے سب سے پہلا مسلمان ہوں کہ میں کامل طور پر توحید کے اوپر قائم ہوتا ہوں اور ہر شرک سے بری ہو رہا ہوں. یہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں پہلا مسلمان ہوں اس بات کے کہنے میں. تو کیا آپ محمد رسول اللہ کو فالو نہیں کریں گے؟ مکمل جو ہوگی اپنی بات شریعت آپ کی، بنانی ہے. جی 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 آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے. یہ جو آپ نے بیان کیا ہے نا، لا شریک لہ، یہ ایک ممانعت ہے، یہ ایک نہیں ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام شریعت ہے. آپ ایک نہیں کو بیان کر کے کہ یہ شرک کرنے سے منع کیا گیا ہے، جس طرح آپ کوئی اور کہہ دیں ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ ایک شریعت ہے. اور بھائی یہ ایک نہیں ہے. شرک نہ کرنا یہ ایک نہیں ہے، شراب نہ پینا یہ ایک نہیں ہے، سود نہ لینا یہ ایک نہیں ہے. لیکن یہ تمام نہیں اور تمام اوامر کو ملا کر شریعت بنتی ہے. ناصر صاحب، بڑی آسان بات میں کہہ رہا ہوں جو عام لوگوں کو، سننے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نام شریعت ہے. آپ ایک نہیں بیان کر کے کہہ رہے ہیں یہی مکمل شریعت ہے. دیکھیں، آپ جو کہہ رہے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ شریعت ہے، یہ بھی شریعت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سے اگر پیچھے چلے جائیں تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل کہہ دے انا صلاتی میری نماز و نوسو کی میری قربانی و محیا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہ بھی توحید ہی ہے. آپ بتائیں مجھے، یہ شریعت نہیں ہے بھائی. جی یہ کون ہے صاحب؟ میں بات کروں؟ آپ جی پہلے میرا خیال ایک جگہ پہ بات ختم ہو گئی. میوٹ کریں، پہلے ادھر جو بات چل رہی ہے وہ بات کرنے دیں. آپ پلیز ابھی میوٹ کریں. آپ پیچھے بات بہت ہوتی جا رہی تھی بھائی میرے، کافی دیر سے بات ہو رہی ہے، تو آپ درمیان میں آئیں گے تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ کدھر چلا گیا معاملہ. جی، انسان کی ہدایت جو ہے یا انسان کی جو زندگی ہے، جو اس کی ساری جو نیکیاں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اس بنیاد پر ہوگی جب تک وہ شرک سے باہر نہیں نکلتا. کسی ایک چیز کے ساتھ بھی وہ شرک اگر اٹیچ ہے تو وہ توحید کو نہیں پا سکتا. اور اگر وہ توحید کو نہیں پا سکتا تو وہ اس قرآن پاک کے کسی مضمون کے اوپر بھی وہ اس کو دسترس نہیں ہے. کیونکہ توحید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سارے نظام کی نٹ شل ہے. اور جس کو قرآن پاک کا مضمون کوئی سمجھنا چاہتا ہے، جب تک توحید کا عنصر اس کے اندر شامل نہیں ہوگا اس بات کے اندر، چاہے وہ کسی آسپیکٹ آف لائف میں ہے، اگر وہ توحید سے وہ انحراف کرتا ہے یا شرک میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ اس نظام سے نکل جاتا ہے جو یہ قرآن پیش کر رہا ہے. تو اس میں 600-700 حکم ہیں، احکامات ہیں قرآن پاک میں، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ توحید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت اللہ، آپ نے خود بتا دیا کہ 600 احکامات آئے ہیں اور اسی طرح سے نہیں ہیں جو منکر ہیں ان کا بھی ذکر ہے. 600-700 وہ بھی ہوں گے. ان میں سے کسی ایک امر کو بیان کر دینا یا ایک منکر بیان کر دینا، دعویٰ کرنا کہ یہی مکمل شریعت ہے، یہ آپ کا دعویٰ کیا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ناصر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام اوامر اور تمام منکروں کا یعنی تمام انکاروں کا جو ذکر ہے، ان سب کو ملا کر شریعت بنتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک یہ جو نہیں ہے نا، شرک نہ کرنا، یہ ایک نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بذریعہ وحی بتایا
کہ لوگوں شرک نہ کرنا، لا شریک لہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایک نہیں ہے۔ لیکن قرآن میں ہے وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، یہ بھی ایک نہیں ہے۔ تو یہ آپ کیسی بچوں جیسی بات کر رہے ہیں کہ ایک نہیں کو بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہی مکمل شریعت ہے۔ جی مکمل شریعت یہ ہے، مکمل شریعت یہ ہے، سن لینا سر صاحب، مکمل شریعت یہ ہے کہ جو تمام اوامر ہیں وہ، اور تمام نہیں ہیں جتنی بھی ہیں قرآن میں جن سے ممانعت کی گئی ہے، جنہیں منکر ہیں وہ سارے، ان کا نام ہی شریعت ہے۔ جو بندہ اپنی وحی سے اوامر بیان کرتا ہے اور نہیں بیان کرتا ہے، یعنی نیکی کا حکم بیان کرتا ہے اور برائی کی ممانعت بیان کرتا ہے بذریعہ وحی، وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ یہ ہے میری پوری بات، یہ میں 2 دفعہ دہرا چکا ہوں، کتنی دفعہ اور دہرانی؟ آپ اس سے یا کہیں میں متفق ہوں یا کہیں نہیں، صرف یہ کسی چیز کا نام شریعت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ بس وَلَا تَقْرِبُوا الزَّنَا، لا شریک لہ، اس کا نام شریعت ہے۔ نہیں، میں نے لا الہ الا اللہ بھی فرمایا تھا، آپ نے شاید سنا نہیں تھا۔ اگر آپ کو میں نے 2 آیات دی تھیں، آپ نے شاید میرے خیال مس کر دیا اس کو۔ میں نے بتایا تھا کہ لا الہ الا بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے، وہ تو تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے نا، لا شریک لہ یا لا الہ الا اللہ، یہ دونوں تو ممانعت ہی ہے نا اللہ کے ساتھ شریک نا۔ ہاں جی، ایک ہی بات ہے دیکھیں، نا۔ نہیں، معبود کی بات نہیں ہو رہی۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہ بناؤ۔ ہاں سنو، نہیں، معبود کیا؟ آپ معبود کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ معبود کیا ہوتا وہی ہے؟ بھائی، جب معبود بناتے تو شرک ہوتا ہے نا ناصر صاحب۔ معبود کیا ہے؟ میں نے کہا کس کو معبود بناتے ہیں؟ معبود صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، جو اور کسی کو معبود بناتا ہے شرک ہی کرتا میں ہے نے نا۔ کہا وہ معبود کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو معبود ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آگے نہ جائیں، دوسری طرف نہ جائیں، بات پہ آئیں کہ آپ نے میں صرف بات آپ ایک سے کہہ رہا ہوں، نہیں اس بیان لیے میں کر کہہ کے رہا ہوں دعویٰ کہ کر دیا ہے۔ سنیں، غور سے سنیے گا۔ لا الہ الا اللہ ہی سارا نٹ شل ہے، اسی ہر نبی کو میں نے ایک ہی میسج دیا ہے کہ توحید کو قائم کرنا ہے اور شرک کو دور کرنا ہے۔ ہر نبی کو یہی میسج ہے اور ہر نبی نے یہی کام کیا ہے، اور جس نے سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ اس پہ وہ محمد رسول اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ یہ اللہ جو لا الہ الا اللہ ہے یہ محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے، یعنی کہ یہ وہ کامل توحید ہے جو محمد رسول اللہ نے ڈیلیور کی ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمے میں ان کے نام کو ایڈ کیا ساتھ۔ ناصر صاحب، جو بے رب کی باتیں ہوتی ہیں، غیر سنیں مجھے متعلقہ اب باتیں ہوتی ہیں، ان کو کرنے کا کوئی میں فائدہ؟ ابھی سنیں، آپ کو ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا، تو میرا خیال ہے بات تو قرآن پاک اتنی سی پڑھیں، صرف نہیں آپ تو سے دوبارہ پوچھی گئی۔ آپ نے میں نے آپ کو بتا جی دیا صحیح بات ہے، یہ آپ کے جو دعوے ہیں نا، میری بات میں نے سن لیں میری بات، میں نے تقریباً میں نے اپنے لوگوں کو ہولڈ کرایا ہوا ہے، میں ادھر آ گیا ہوں آپ سے، میں نے کہا چلو میں یہ نہ کہیں کہ بھی پتہ نہیں بات نہیں کرنا چاہ رہا، تو یہ جویا بھائی کو پتا ہے کہ میں نے اجازت پہلے لے لی تھی، میں نے کہا آپ اوپر آ گئے، تو میں نے کہا چلو میں اب آپ آئی ہیں تو بات کر لیتا ہوں۔ تو بہرحال آپ جائیے گا، آپ جا کے دوبارہ قرآن پاک کو غور سے پڑھیے گا۔ توحید کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور نظام ملتا ہے تو، اور شرک کے علاوہ کوئی اور نظام ملتا ہے، یہی 2 بنیادی اصول ہیں جو تمام انبیاء کو اسی کی تلقین کی گئی ہے اور اسی کو ڈیلیور کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ بڑی سکسیس حاصل کی ہے وہ محمد رسول اللہ نے کی ہے، جو اللہ کا بھائی یہ بنیادی عنصر ہے نا، اس کا نام مکمل شریعت تو نہیں ہے نا، یہ شریعت ہے، یہ ایک بنیادی عنصر ہے، یہ ایک بنیادی پلر ہے۔ میری بات سنیں،
एक पिलर को बयान करके आप ये कह सुन लें, अब आप ये कह रहे हैं एक पिलर को पेश करके बात तो करने देना नासिर साहब। इसको अगर पूरा इसके ये नासिर साहब इसके ऊपर सारे ना बोलें भाई बीच में, ये सारी पिलर के ऊपर एक पूरी बिल्डिंग है, आप बुनियादी पिलर को बयान करके कह रही है ये टोटल अच्छा, शरीयत है। तो ठीक है ना, टाइम आउट, हाथी टाइम के पाँव में आउट, सबका पाँव है ना। अगर इस पिलर को हिला देंगे तो निजाम सारा गिर जाएगा। हाँ। ठीक है, चलें बस चले, मैं जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आप जाएं। बुनियाद कोई है, बात नहीं, ये तो फिर बुनियाद इंशाल्लाह है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। ना, और ये मुकम्मल है। जो बुनियाद होती है अच्छा, आप बुनियाद को बयान करके कह रहे हैं बिल्डिंग है पूरी। मैं कल आ जाऊंगा, सुनो मैं कल वापस इसी प्लॉट पे आ जाऊंगा। नासिर भाई आप जाए, कल आप इस प्लॉट पे आ जाइएगा, मैं आपसे बात कर लूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि तौहीद है क्या चीज। आपको तौहीद का नहीं पता, इसलिए आप भाई मुझे बड़ा पता है तौहीद का, मुझे क्या बताना है आपने। अच्छा मुझे आपने इस तरह ना किया करें आप। पढ़ाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। तौहीद ये है कि बंदा ये कहे, तौहीद ये है कि बंदा ये कहे अंत मिन्नी बेमंज़िला तो वलदी। अच्छा चलो, इसका नाम तो ईद है। की बात उधर चल रही थी वो हो गई खत्म, अब उनके साथ कल से इंशाल्लाह फिर शुरू करेंगे अगर आपके पास टाइम। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो असल में ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि कर लेता हूँ ट्रुथ सीकर साहब। सरफराज क्या नाम का? अस्सलाम वालेकुम। सरफराज साहब, जी सरफराज साहब। अच्छा भाई, ये नासिर भाई जो ना तो वालेकुम बात सलाम। करके चले गए, मैं उनसे ही बात करना चाह रहा था नासिर भाई से, वो तो चले गए। भाईजान ये बार बार ना तौहीद को बयान कर रहे थे और तौहीद का बोल रहे थे, कुरान की आयत सुना के जो ना सर वो तो चले गए, मेरी बात सुने, बात से आपने उनसे बात करनी थी तो चले गए। अगर आपने इधर से किसी और से बात करनी है तो आप वो बात करें, जो मुतलका बात है वो आप नहीं। क्या उनकी बात पर मैं तबसरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तबसरा तो कर सकता हूँ ना। तबसरा जब आप तब में आएंगे तो तबसरा करेंगे, फिर आमिर साहब भी तबसरा की बगैर नहीं रहेंगे, फायदा कोई नहीं बात करने। नहीं, बात करने की इजाजत तो होनी चाहिए ना, अपना मुद्दा रखने की। उसके बगैर क्या अब कहा जो ये सब अपने आवाज नहीं है मुझे। अच्छा ठीक। अच्छा, मैं सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। देखें यहाँ पर जो है ना कुरान बार बार जो ना कुरान की एक 2 आयतें बार बार पढ़ी गई और ये बोला गया कि यही ला इलाहा ही शरीयत है। भाई मेरे, अगर ला इलाहा शरीयत है तो कुरान तो 114 जो ना वो और 6600 उस पे मुश्तमिल है। बाकी मुसलात वातो ज़कात को किस बात में लेंगे? वो क्या शरीयत का हिस्सा नहीं है? मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या शरीयत का हिस्सा नहीं है? बहुत सारे अहकामात शरीयत जो है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि तौहीद सबसे पहला और द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है इसका। इसके बगैर बाकी शरीयत मुकम्मल नहीं होगी। लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि सिर्फ तौहीद ही हिस्सा है, क्योंकि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद तो आपकी ला इलाहा इल्लल्लाह में मुकम्मल हो गई। नहीं है इबादत के लायक कोई भी मगर अल्लाह। यहाँ तक आपका कलमा भी नहीं है, आप आगे आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह फिर छोड़ दिया। अगर सिर्फ तौहीद की बात है, तौहीद में सारा दीन आ गया और सारी शरीयत आ गई, तो ये बात बिल्कुल गलत हुई कि तौहीद ही शरीयत है। हाँ आप ये कह सकते हैं कि सबसे मजबूत और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पिलर ये है, इसके बाद बाकी अवामिर और नवाही और पूरा कानून शुरू होता है जो कि शरीयत है। सबसे पहला ये है, इसके बाद भी कवानीन हैं, इसके बाद भी और चीजें हैं जो शरीयत में आती आपने भी हैं। मैं थोड़ा सा इन्हें ना जो है भी समझा देता हूं। सारा मौका बयान की। हाँ जी, मैं बता देता हूँ कि इन्होंने थोड़ा सा ना, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जितने भी लोग सुन रहे हैं ये गौर से सुने। देखें पहली बात, अकीदों का पता चलता है, इससे लोगों का पता चलता है कि खुदा ताला पे ईमान क्या है। नासिर भाई की बात गौर से सुनते तो उनका कहना था कि आपके मुताबिक तौहीद एक जुज़ है, जबकि वो कह रहे हैं कि तमाम जुज़ जो हैं वो तौहीद के अंडर आते हैं। तौहीद पिलर नहीं है, बेसिकली वो सारी चीज़ें जो भी आप नमाज, रोज़ा, ज़कात,
अहकाम जितनी भी जिक्र आप चीज़ें कर रहे हैं वो सारे के सारे तौहीद के अम्ब्रेला के नीचे होंगे तो शरीयत बनेगी। तो लिहाजा जो शरीयत है वो बुनियादी तौर पे वो आउटर सर्कल है शरीयत का जिसके अंदर वो तमाम जुज़ आते हैं। तो ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क था। जज़ाकल्लाह। मैं बात कर लूं भाई अब कि किसी ने करनी है बात? जी जी कर लें। जी मैं पूछ लेता हूँ पहले, क्योंकि फिर वो ना सारे दोस्त बैठे रह जाते हैं। जी ट्रुथ सीकर भाई, आपने करनी बात? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी ठीक है, जो बात साहब और आमिर नज़ीर साहब के दरमियान हो रही है ठीक है, वो उन्होंने बात जो मैं कहना चाह रहा था जवाद साहब ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन की है। अच्छा, बात यह है कि इस बात पर तो इख्तलाफ ही नहीं है कि तौहीद, मैंने कहा मैं बात कर लूं अब, तौहीद का बुनियादी पिलर होने का या अम्ब्रेला जिसके नीचे सारी, हाँ आवाज नहीं आ रही? जो साहब तुम म्यूट ला लो। मैं ये कह रहा हूं कि इस बात पर तो इख्तलाफ ही नहीं है ना। जिस बात पर इख्तलाफ नहीं है उसको आप दोहराए जा रहे हैं इतनी देर से। इस बात पर इख्तलाफ नहीं है कि तौहीद बुनियादी पिलर है, तौहीद वो अम्ब्रेला है जिसके नीचे सारी नेकियां, सारे अवामर और नहीं उसके नीचे आते। ठीक है, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की हाकमियत, उसी के नीचे ये सारे अवामर और नहीं आते, ये ठीक है बात। लेकिन बाकी चीज़ें मुकम्मल मिलाकर शरीयत एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात को कहते हैं। शरीयत सिर्फ एक बुनियादी पिलर का नाम ऐसे ही आप रख रहे हैं जैसे किसी मकान की नींव रख के, बुनियाद रख के, बुनियादों को आप कर रहे हैं ना। हाँ, बाकी आप बुनियादों को पूरी बिल्डिंग का नाम दे रहे हैं कि ये बुनियाद है ना, जो यही पूरी बिल्डिंग है। भाई पूरी बिल्डिंग पूरे स्ट्रक्चर का नाम है, पूरी इमारत का नाम है। उसके अंदर खिड़कियां भी हैं, दरवाजे भी हैं, बाथरूम भी हैं, उसके अंदर सारी मुकम्मल छत भी है, पिलर भी हैं, दीवारें भी हैं। तो इसका नाम ऐसे ही शरीयत जो है वो तमाम चीज़ों का नाम है। नासिर साहब सिर्फ एक बात को बयान करके कि तौहीद का नाम शरीयत है, तौहीद का नाम शरीयत है, आप लोगों के साथ ज्यादती करके गए हैं, गलत बात करके गए हैं। लेकिन आपको सिर्फ उनकी हमायत करनी है और कहना है जो नासिर साहब कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि आपने सिर्फ तड़ा दबाना है, भले वो गलती कह कर गए हैं। जी एक सेकंड, अगर आपने खुद ही तस्लीम किया, समझ आपने में ना, अच्छा नहीं मेरी आवाज आप उनकी आवाज नहीं आ रही, आप लोग बात करें मैं चुप कर जाता हूँ। आमिर भाई जो जवाद साहब ने जिस तरह एक्सप्लेन किया आप उसके मुताबिक उनसे बात करें ना आगे। हाँ जी, देखें आमिर नज़ीर भाई ने जब ये बात शुरू की है तो इन्होंने खुद एडमिट किया कि नासिर भाई ठीक कह रहे हैं, तमाम जुज़ जो हैं वो तौहीद के अंडर आएंगे। तो नासिर भाई बुनियादी तौर पे आपको ये बता रहे हैं कि अगर तौहीद नहीं है तो बाकी सारे अहकाम जो हैं जो आप कह रहे हैं वो भी बेसूद हो जाएंगे और बेमानी हो जाएंगे। लिहाजा अगर हम एक फ़िक्रे के अंदर कहें कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन शरीयत, एक चीज़ नहीं मतलब कि हर चीज़ को वैलिडेट करने वाली क्या चीज़ है, तो हम कहेंगे तौहीद है। लिहाजा तौहीद वो मुकम्मल बिल्डिंग है जिसके अंदर ये तमाम जुज़ आते हैं। सो शरीयत जो है वो उसकी जो कह लें कि कोर एग्जिस्टेंस ऑफ शरीयत है वो तौहीद। ठीक, ना तो हमारे दरमियान ये मौजू बहस था कि कोर इशू क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या थी, कौन सी चीज़ है जो वैलिडेट करती, ये हमारा मौजू नहीं था। मौजू ये था कि शरीयत क्या चीज़ है, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने दावा किया है शरी नबी होने का, तो शरीयत है क्या चीज़ पहले ये खुद चेक कर लें कि शरीयत है क्या चीज़। आप कहते हैं सिर्फ तौहीद का नाम शरीयत है, हम कहते हैं शरीयत तमाम चीज़ों का नाम है। इस पर हमारा और आपका इख्तलाफ है। अब आप बताएं कि आप इस बात पर कायम हैं कि सिर्फ तौहीद का नाम ही शरीयत है या तमाम चीज़ों का नाम शरीयत है? जी देखें, जो नासिर भाई कह के गए हैं मैं वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ लग जाए। नासिर भाई ने कहा था कि जो शरीयत है जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले से चलती आ रही है, जो पहली भी शरीयत थी वो तौहीद थी, और जितने ये छोटे छोटे जुज़ हैं जिनको आप अलहदा कर रहे हैं और तौहीद को सिर्फ एक पिलर बना रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि जितने जुज़ आप कह रहे हैं वो सारे के सारे तौहीद के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, और तौहीद ही वो चीज़ है जो हर जुज़ को वेरीफाई करे। ठीक हो गया।
अब ऐसा कर लें, सिर्फ तौहीद जो है ना शरीयत है भाई, अब क्यों उनकी बात इस पर पता लग जाता है कि सारे अज्जा मिलकर शरीयत बनती है कि सिर्फ पिलर का ही नाम शरीयत है। नज़ीर भाई, आप तौहीद को पिलर कह रहे हैं, मैं शरीयत की आउटर बाउंड्री को तौहीद कह रहा हूँ। नासिर भाई भी वही कह रहे हैं। वो तो सिर्फ पिलर को तौहीद कह रहे थे। नहीं, ये रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है। वो पूरी आप कह रहे हैं पिलर को, और वो उन्होंने जब आपने पिलर कहा तो उन्होंने कहा कि अगर पिलर गिर गया तो ऊपर सारी शरीयत गिर जाएगी। हाँ, मतलब है कि ये मतलब पिलर कि ही जो टोटल तौहीद तौहीद है, है। तौहीद बुनियादी तौर पे हर हुक्म के अंदर, हर जुज के अंदर पाई जानी चाहिए। तौहीद ही वो पिलर है और यही कुल शरीयत है, यही वो कह रहे थे। आप तौहीद को अलहदा कर रहे हैं ना, बाकी मैंने तो नहीं अलहदा किया। बोला है कि शरीयत सिर्फ अगर आप अलहदा नहीं कर रहे तो फिर एक ही बात कर रहे हैं। भाई सब ने सुना है कि वो बार बार कह रहे थे कि अच्छा, तौहीद ही आमिर शरीयत। भाई इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई भी अहकाम है वो अगर तौहीद के दायरे से बाहर है तो वो शरीयत का हिस्सा है। क्या? कोई भी हुक्म है, कोई भी अहकाम, हुक्म, अमल करने का तरीका अगर वो तौहीद के दायरे से बाहर है तो वो शरीयत का हिस्सा है। भाई तौहीद उसकी बुनियाद है, लेकिन यही तौहीद का बात वो समझा रहे हैं आपको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना तौहीद टोटल हो गई। ये देखें ना, आप सिर्फ अल्फाजी बात कर रहे हैं जबकि आप भी मान रहे हैं। क्या हम मान रहे हैं? हम तो कह रहे हैं तमाम अज्जा मिलकर शरीयत बनती है। कोई एक अज्जा का तौहीद के अलावा नाम बताएं, कोई एक रिसालत। अच्छा, रिसालत अगर तौहीद के सर्कल से बाहर होगी तो वो शरीयत का हिस्सा होगी। बाहर मैं कह रहा हूँ कि तौहीद के सारा कुछ अंडर ही आता है, लेकिन तो रिसालत के बगैर सुन तो लेना बाकी जो अज्जा हैं, जिस तरह रिसालत मैंने एक जुज बयान किया है, इस तरह सारे अज्जा उनका छोड़ के सिर्फ तौहीद को कहना शरीयत, ये दुरुस्त बात होगी? नहीं, ये गलत, ईमान जाया करने आप ना गलत आप सुनते नहीं है ना, ठीक नहीं है वो ये कह रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम कालू भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? और अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बात रही तौहीद के ऊपर और आप किस मौजू पर बात हो रही है, और मेरा दोनों एक ही बात कर रहे हैं, ऑल बीटिंग अराउंड। सिर्फ कोई समझ नहीं आ रही भाई, कोई समझ नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। बहरहाल बात इतने पे ही फैसला होगी। हम कह रहे हैं कि शरीयत के जितने जुज हैं वो तौहीद के अंडर आते हैं। ये कहते हैं तौहीद अलहदा से। गलत बयान नहीं कर रहे हैं आप, गलत बयान नहीं कर रहे हैं। जुज मौजूद तो है ना, आप उनका इनकार तो नहीं कर सकते। आप नमाज का तो फिर एक ही बात कर रहे हैं ना, रोजे का इनकार नहीं कर सकते। आप एक बात नहीं कर रहे हैं जो मैंने सुनी है। उन्होंने कहा जी मिर्ज़ा साहब ने शरी नबी होने का दावा किया है, तो ये झूठा इल्ज़ाम है मिर्ज़ा साहब पर जो इनकी तरफ से लगाया जाता है, जबकि इनको भी पता है और इनके बाबों को भी पता है जो कब्रों में चले गए। ये बाबे शाबे का नाम लेना है ना, ये बाबे शाबों का नाम लेना है तो फिर शर्म आती है आपको अपने बाबों से? मतलब क्या होता है आपके बाबे ने जो नबूवत का दावा किया पहले, नबूवत का दावा शरी नबी होने का दावा किया ना, उसने बाबे शुरू कर दिए तो फायदा क्या? आमिर साहब एक मिनट जोया साहब, इस बंदे को मिर्जायत नाम है दजल का, मिर्जायत नाम है ईमान का, मिर्जायत दजल है, दजल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिर्जायत वहाबियत नाम है। एक मिनट जो है भाई, मैं एक मिनट शेख साहब, एक सेकंड प्लीज यार, वो अच्छे माहौल में बात करने दें कालू भाई, उनको ऊपर लेते हैं जरा अच्छे तरीके से उनको। भाई मैंने कोई उनसे कोई गलत बात की है? नहीं, आप वो देखें, वो दोनों साइडों से ना वो शुरू हो भाई गलत बात की है। देखिए ऑफेंडेड हो गया ना, मसला ये है कि वो ऑफेंडेड हो गया। इमरान भाई, हमने बात करनी है तो वो ऑफेंडेड, मतलब वो अपने बाबों से डरते हैं। यही तो इनको बताते हैं कि आप अपने बाबों से डरते हैं, हम तो अपने बाबे से नहीं। चले आप बाबे के लफ्ज की जगह बुजुर्ग का लफ्ज बाबे के बुजुर्ग मैं कोई शौकीस नहीं हैगा, मैंने किस गलती से 8 बंदे मिलके एक बंदे से बात नहीं कर सकते आप? नहीं, कोई बात नहीं। अपनी बरात पर बैठकर माहौल तो ठीक आप 8 बंदे मिलकर एक बंदे से बात नहीं कर सकते। पहले उसको म्यूट कर रहे हो। शैतान सारे नबी शैतान से जो है ना वो बात नहीं कर सके। चलो आमिर साहब हुण तुसी जाओ, ठीक है, फिर किसी ने गल करांगे, कोई फायदा नहीं इस तरह बात करने। सारे बंदे नहीं डरते शैतान नाल कोई नहीं। भाई मेरी बात सुनो, इस्लाम जो है ना, इस्लाम आप अगर ये कहते हैं, आप चाहे देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहमदी हैं, जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है ना,
بحیثیت مسلمان آپ یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ صرف اور صرف توحید ہی شریعت ہے. اس کا مطلب ہے آپ باقی قرآن کا، باقی احکامات کا سراسر انکار کر رہے ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. سرفراز بھائی یہ صرف اور صرف والا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں. توحید ہے تو شریعت ہے. اگر توحید نہیں تو شریعت کیا ہے؟ السلام علیکم. پوائنٹ مینو صرف آدھا منٹ دے دو. میں آدھے گھنٹے تو شو پیس کے طور پہ بیٹھے ہوں. صرف میرے 2-3 چھوٹے چھوٹے نقطے کو میں خاموش خاموش خاموش. ہاں جی سہیل صاحب میں شو پیس کے طور پہ بیٹھے ہوں آدھے گھنٹے سے تھوڑا جہا میرے تے رحم کرو. شیخ ہادی بھائی بھی شو پیس کے طور پہ بیٹھے ہیں, ٹروتھ سیکر بھائی بھی جو ہے وہ شو پیس کے طور پہ بیٹھے ہیں. اب کیا کریں, بات تو پھر جب چلتی ہے تو اس کو کسی کنارے پہ لگانا ہوتا ہے نا. کریں آپ بات, کوئی بات. یہ کالوں کو نیچے اتار دو, بعد میں نبض کاٹ لے گا یار, یہ اچھی بات نہیں ہے. لاکھ روپے کے آپ کو لیے میں نے کہا ہے کہ آپ میوٹ کیجئے, اس کو نیچے اتار دے, اس کے بعد آپ کی بات کرتے ہیں. بچہ اچھا چل نا یار, تو بھی تھلے چل, نبض کاٹتے ہیں. ہاں جی نکل. ہاں جی کرو جی. سہیل صاحب السلام علیکم. مبارک صاحب کیسے ہیں آپ؟ اچھا جی, میں بڑا شکریہ جی, تسی مینوں موقع دیتا. کافی لمبا سہیل بھائی میں پھر روک رہا ہوں آپ کو, 1 منٹ رک جائیں. مبارک صاحب مجھے بات بتائیں, جب آپ براڈ لگاتے ہیں تو بارڈر پہ کیا کرتے ہیں؟ اور ٹک ٹاک جو ہے بھائی براڈ کی کہندی ہے بارڈر تے, اور ٹک ٹاک نہیں, وہ یار وہ ہم نے ریڈار چینج کرنا ہوتا ہے نا. تو پرابلم کوئی نہیں, وہ آپ چینج کریں گے تو واپس آ جائیں گے. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہے کہ عامر نذیر وہ یہاں پر جھوٹ بول رہا تھا, اور ان کو جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی, بلکہ انہوں نے اپنی جو ہے نا, ان کی شریعت میں واقعی توحید نہیں ہے, ان کی شریعت میں جھوٹ ہے, اور جھوٹ بولنا یہ شریعت کا حصہ مانتے ہیں, اور اتنے دڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں کہ ذرا شرم نہیں آتی, ذرا ان کو خدا تعالیٰ کا خوف نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کی ہوئی ہے. اور اتنی لعنت کی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت, خدا کے فرشتوں کی لعنت, ہر لعنت کرنے والے کی لعنت. اور اس بات سے ان کو ذرا خوف نہیں آتا, اور بڑے جو ہے نا وہ شوق سے اور دلہلے سے اور دلیری سے بہادری سے جھوٹ بولتے ہیں, اور اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ جس طرح وہ سچی ہے. اب ان کے بابوں کا میں نے نام اس لیے لیا تھا, یہ افینڈ ہو گئے بابوں کا نام سنتے ہی. ان کے بزرگ کہہ لیتا ہوں, زمین پر یہ چلتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں, اور جن کی قبریں تک نہیں ملتی, انہوں نے تو نہیں کبھی کہا کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے شریعت والے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. اور اس کو آج پتہ چل گیا ہے, اور نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے, اور نہ جماعت یہ مانتی ہے, اور نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہا ہے. ایک غلطی کے ازالہ جو کتاب ہے, اس میں تو ہر شے آپ نے کھول کر بتا دیا ہے کہ آپ کس قسم کے نبی ہیں, آپ کی نبوت کا درجہ اور مقام کیا ہے, آپ کا دعویٰ کیا ہے. ایک ایک بات جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کھول کر بتا دیا, لیکن ان لوگوں کو پھر شرم نہیں آتی اور جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ بولنے کو انہوں نے جو ہے وہ ختم نبوت کا نام دیا ہوا ہے. جھوٹ بولنے کو انہوں نے جو ہے وہ یہ نام دے دیا ہوا ہے کہ یہ اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. اگر یہ اسلام کا دفاع ہے تو اس سے ڈوب کر مر جاؤ. اس طرح اسلام کا دفاع کرو گے جھوٹ بول بول کر, اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمہارا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اسلام میں جھوٹ بولنا تو شرک کے مترادف ہے, لیکن آپ لوگ شرک بھی کرتے ہو. اس لیے ہی تو تم کہتے ہو کہ توحید کون سا وہ جو ہے وہ پلر ہے, توحید کے بغیر ہی شریعت ہے. توحید صرف شریعت نہیں ہے, کیونکہ آپ تو جھوٹ بولتے ہو, مشرک ہو. شرم آنی چاہیے آپ کو اس طرح کے جھوٹ بولتے ہوئے اور اس طرح کے جھوٹ پھیلاتے ہوئے. اگر آپ نے جماعت کا مقابلہ کرنا ہے تو سچ کی بنیاد پر کرو. آؤ ہمارے قائد بتاؤ کہ یہ تمہارا عقیدہ جو ہے قرآن و سنت کے مترادف ہے. میں وہابیوں کے عقیدے بتاتا ہوں, میں بریلویوں کے عقیدے بتاتا ہوں. ایک عقیدہ اپنا ڈیفینڈ کر کے دکھاؤ, اور میرے عقائد پر آ کر کرو اعتراض, لیکن سچ بول کر, جھوٹ بول کر نہیں, دجل کر کر نہیں. سچ بولو میرے عقیدے پر کہ یہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. مرزا صاحب نے یہ جو دعویٰ کالو بھائی کی بات بڑی جائز ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے عقیدے رکھے ہوئے ہیں ان کو جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے کون سا نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, ہمارے لیے وہ حجت نہیں ہے. قرآن و حدیث ہمارے لیے حجت ہے. تو کیا جنہوں نے فرقے بنائے ہیں انہوں نے قرآن کے خلاف فرقے بنائے ہیں؟ پھر اتنا تو کم از کم آ کے کہہ سکتے ہو نا کہ جی ہاں جی وہ قرآن کے خلاف ہے. ان کے قائد ہیں, اگر ان کے بزرگ ان کے لیے حجت نہیں ہے, یہ ایک ہار ہے ان کی شکست ہے احمدیت کے سامنے, کہ جو بزرگ ان کے مرزا صاحب علیہ السلام کے خلاف تھے آج یہ ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے. اور یہ احمدیت کی جیت ہے اور ان کی شکست ہے کہ ان کے بزرگ
ان کے عقائد پر بات کر لیتے ہیں. چلیں یہ بابیں ان کے لیے حجت نہیں ہیں، تو جو انہوں نے عقائد بنائے ہوئے ہیں وہ تو ان کے لیے حجت ہے نا. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ہیں، وہ آ کر ڈیفینڈ کر دیں. وہابیوں کے عقائد میں ان کے سامنے رکھتا ہوں، بریلویوں کے عقائد میں ان کے سامنے رکھتا ہوں، شیعہ کے عقائد میں سامنے رکھتا ہوں. کوئی تو آئے نا ڈیفینڈ کرے، بتائے کہ یہ جو ہمارے عقائد ہیں یہ قرآن و سنت سے ہیں. میرے عقائد پر آ کر کرو اعتراض. میں کہتا ہوں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام وہی مسیح اور وہی مہدی ہیں جن کی رسول اللہ نے پیش گوئیاں کی تھی. کرو اعتراض آ کر، میں اس کے دلائل دوں گا قرآن و حدیث سے. تم دے سکتے ہو قرآن و حدیث سے دلائل کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ واپس آئیں گے؟ تم بتا سکتے ہو کہ ایک مہدی جو ہے وہ عیسیٰ سے علیحدہ ہوگا؟ کرو ثابت آ کر. تم بتا سکتے ہو جو وہ بریلوی ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟ کرو قرآن و حدیث سے ثابت. تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یا محمد یا علی مدد کہنا یہ جائز ہے؟ کرو ثابت آ کر. جو تمہارے عقائد ہیں جن سے تم نے شرک کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، کر سکتے ہو ان کا دفاع؟ وہابیوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں پیشاب پینے تک کے اور بہن سے نکاح تک کہ وہ آئے ثابت کرے یہ قرآن سے. گندے غلیظ عقائد لے کر آ جاتے ہیں احمدیت پہ اعتراض کرنے اور جھوٹ بولتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے، اور اس قدر جھوٹ بولتے ہیں جس طرح یہ مطلب جھوٹ بولنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. جھوٹ بول کر احمدیت کا مقابلہ بھائی کریں اچھی بڑی علمی گفتگو ہو رہی تھی، آپ نے بیچ میں آ کے کھچ ڈال دیجیے نا یہ فلانے اور یہ ٹنگانے، اور اچھی بلی تعلیم ہو رہی. آپ نے بات کی تھی، بتائیں مجھے. علمی بات یہ ہو رہی تھی کہ صرف توحید ہی شریعت ہے یا باقی احکامات بھی شریعت ہے؟ ہاں توحید کو نکال کر شریعت بچتی ہے آپ کے پاس؟ نہیں، توحید صرف توحید کو شریعت مانتے ہو؟ نہیں، میں نے جو پوچھا ہے کیا توحید ہر چیز کی بنیاد ہے یا نہیں؟ ہر چیز کی بنیاد ہے لیکن باقی چیزیں نہیں. ہاں تو پھر جو بنیاد ہے وہی شریعت ہے. ہاں تو صرف توحید ہی شریعت ہے نا، آپ یہ مانتے ہو؟ توحید. تمام انبیاء کس چیز کے لیے آئے تھے؟ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے. اللہ کے احکام کو یا اللہ کو بتانے کے لیے کہ تمہارا ایک خدا بھی ہے؟ نہیں، اللہ کے احکامات بھی ہوتے ہیں. کیا تھے اللہ کے احکام؟ سب سے پہلا احکام کیا ہے اللہ کا؟ حکم کیا ہے سب سے پہلا؟ نہیں، بعد والا جو ہے وہ حکم نہیں ہے سب سے پہلا. کیا مطلب؟ کیا کلمہ شریعت ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دو جز ہیں کلمے کے. شریعت ہے یا نہیں؟ نہیں، کلمہ پہلے شریعت کا پہلا جز ہے. نہیں ہے. اچھا، کلمہ شریعت کا پہلا جز ہے. ہاں شریعت کی تعریف کریں نا، شریعت کی تعریف کریں قرآن و حدیث سے. تمام اوامر اور نواہی اور احکامات اچھا جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ شریعت کا مجموعہ شریعت ہیں، وہ ایک قانون ہے پورا جو ہے نا. ٹھیک ہے، توحید کے بغیر کیا شریعت ہے؟ اور توحید سب سے ضروری اور پہلا جز ہے نا. تم زیادہ ہاں تو پھر یہی تو ہم بات کر رہے ہیں. نہیں، وہ بندہ بول رہا تھا کہ صرف وہ بندہ جھوٹ بول رہا تھا کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے شریع نبی. مرزا صاحب کا نام میں نے نہیں لیا، یہاں پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ آپ کو یہ سمجھا رہے آپ نے نہیں نہ لیا، جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے تو لیا تھا نا. تب آپ کے مطلب سن نہیں رہے تھے جب وہ جھوٹ بول رہا تھا. ایک صاحب تھے جو بول رہے تھے صرف سرفراز بھائی آپ کو نا بیک گراؤنڈ آپ ذرا لیٹ آئے ہیں. وہ شروع میں جو ٹاپک چل رہا تھا نا وہ یہی تھا جو کالو بھائی کہہ رہے ہیں. بھائی میں آپ کو بول رہا ہوں کہ آپ جس بھی فرقے کے ہو، اگر آپ نے یہ کر دیا نا کہ یہ بات کر دی، آپ اس بات کو، اس کی گریوٹی کو ذرا سمجھو کہ آپ ہماری بات کو یہ بات کر دی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں شریعت ہے تو آپ کا ایمان ضائع ہوتا ہے. کیونکہ اچھا ہمارا ایمان ضائع کر لو. ایک تو آپ کے ہاتھوں میں ایمان ضائع کرنے والے دستی ایک دوسرے کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں آپ کا ایمان ہے یا کیا مطلب کوئی کیچپ کی تھیلی ہے، 1 منٹ میں جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے. مجھے ان ڈیسنٹ پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے دو گے کہ نہیں؟ ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ شریعت ایمان نہیں کیچپ کی تھیلی ہے، 1 منٹ میں ضائع ہوتا ہے. صحیح ہے. ہم بتا رہے ہیں. چلیں اب سنیں پیارے بھائی، ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ شریعت بنیاد ہے ہر چیز کی. شریعت کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں. اللہ کے احکام بھی ضروری ہیں. آپ نماز کو شریعت کا حصہ پیارے بھائی سن تو لینا، کچھ کانوں کا استعمال کریں. کانوں کا بھی استعمال کر رہا ہوں. نہیں، آپ بہت زیادہ نہیں کر رہے نا. اب تو کانوں کو مطلب آپ نے الوداع کہہ دیا ہے. میں یہی آپ کی ہی بات کر رہا ہوں کہ شریعت کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے.
اور توحید کے ساتھ جو اللہ توحید مطلب اللہ کو مانو گے تو باقی حکام کو مانو گے نا, اللہ کی باقی ہاں باتوں لیکن کو بھی باقی مانو گے. احکام بھی تو آتے ہیں نا, وہ بعد میں آتے ہیں, ابھی تو اس سن کے تو بعد نہیں نا آتے پیارے ہیں, بھائی, آپ میں آتے تو صبر ہیں ہے. نا, آپ اس بات کو تسلیم کرو. تو اسی کو تسلیم کر رہا ہوں, سنے تو صحیح. ہاں بالکل بالکل, بس یہی ہاں بات ہے, میں آپ سے یہی بات کہ کر رہا ہوں. توحید ہے, توحید سے آگے پھر سارا کچھ چلتا ہے. جیسے جڑ بالکل ہوتی ہے نا بالکل درخت کی, بالکل اگر بالکل جڑ بالکل ہوگی تو پھر اوپر تنا بھی ہوگا, شاخیں بھی ہوں گی, پتے بھی ہوں گے, سارا کچھ ہوگا. بالکل لو جی بالکل کالو بالکل. بھائی, اب یہ ڈیڈ لاک لگ گیا ہے. آپ یہ سرفراز بھائی آپ بھی ہو, ذرا میوٹ کریں. کالو بھائی ذرا نہیں نہیں, ہم ایک بات پہ ایگری ایگری کر ہو گئے گئے ہیں ہیں آپ نا, اب میوٹ ایک کیجئے بات پہ گا. ایگری ہو گئے سرفراز بھائی بھی. جی میوٹ کیجئے گا. جی سہیل صاحب السلام علیکم. آپ نے جو بات کرنی ہے اب آپ کر لیں, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آئے ہیں. اور مبارک صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ جی السلام علیکم جی, شکریہ جی, بڑی نوازش جی. امید کرتا ہوں مجھے 2 نقطے اہم رکھنے تھے, اگر اس کا مجھے موقع مل جائے تو بھلے پھر مجھے کک مار کے نیچے پھینک دیجیے گا. اور اللہ کا واسطہ ہے, ہم آپ کو کک کیوں ماریں گے, آپ بات کریں. بالکل جان چھڑا لیتے ہیں. اس کی زندہ مثال میں پیش کر دیتا ہوں. جب مائنڈ روسٹر میر سلیم صاحب کے ساتھ امتیاز وہابی, جو کہ بدترین اسلام کا دشمن, گستاخ رسول اور شاتم رسول ہے, اس نے جب اس کے سامنے مولانا بٹالوی صاحب کا حوالہ رکھا گیا تو اس نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جی میں نہیں جانتا کسی بٹالوی شٹالوی کو, میں اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں. اور ہم ان کی براڈو پہ مولانا بٹالوی کے کارنامے سنائے جاتے ہیں کہ اس نے جی اسلام کا بڑا دفاع کی اور بڑی ٹکر دی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو. تو یہ تو ایک واضح نشانی, زندہ مثال جو ہے ہمارے سامنے ایک نظر آئی ہے کہ امتیاز وہابی جو کہ مسلمان کے روپ میں بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور گستاخ رسول اور شاتم رسول بنا رہا ہے. تو یہ تو ایک واضح اس کی زندہ مثال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب کے لیے ایک پیغام تھا کہ سسٹر نے ان کو ایک چیلنج دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی علمی حیثیت کو جو ہے اس کے ثبوت دیں. تو میں ایک ذاتی حیثیت میں یہ احمدی مسلمانوں سے مطالبہ کروں گا کہ عامر نذیر پہ اس بات پہ زور دیں کہ وہ سسٹر سے ایک علمی مناظرہ کریں. اور اس طرح کے مناظرے یوٹیوب پہ بے تحاشا پڑے ہیں کہ جس میں وابی بریلوی دیوبندی آپس میں لڑ مڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں تلے میں ہیں. تو یہ ایک معاملہ تھا, کیونکہ عامر نذیر کی علمی حیثیت بالکل صفر ہے کہ وہ ختم نبوت کی 4 کتابیں پڑھ کے اس میں 4 حوالے اس نے جیب میں رکھے ہوئے ہیں, اور جتنا میں نے اس کو دیکھا ہے وہ پورا سال ان 4 حوالوں کے گرد گھومتا پھرتا رہتا ہے. تو ایک ذاتی حیثیت میں میرا ذاتی خیال ہے کہ اس سے ایک پرزور مطالبہ ہونا چاہیے کہ سسٹر کے اس چیلنج کو قبول کرے اور اپنی ذاتی حیثیت اور اپنی علم کو منوائے. اس وقت تک اس کا بائیکاٹ کیا جائے کہ پہلے جب یہ علمی حیثیت میں کوئی اپنا مقام منوا لے سسٹر کے آگے, اور اس کو ایک تو اس کے بعد اس سے گفتگو کا سلسلہ بڑھایا جائے. یہ میرے 2-3 نقطے تھے اس پہ. اگر جزاک اللہ سہیل بھائی. سسٹر کی جو آپ مطالبہ کہہ رہے ہیں نا, بعد میں سسٹر نے انہی کے ساتھ پیچ اپ کر لینا, تو جو اس کے ساتھ آپ نے بائیکاٹ کی بات کی ہے وہ آپ اس کو سائڈ کر کے, باقی آپ کا ٹھیک ہے کہ ان کو اپنی بہن جو ہے, جو اختلافی جو عقیدوں کے لحاظ سے ان کی اختلافی بہن ہے, اس کا مطالبہ وہ پورا کرے. یہ اتنی بات کرنی ہے آپ کی بالکل جائز ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے. بہت شکریہ. اور اس کے بعد اب جاتے ہیں, جس نے بھی رسپونڈ کرنا ہے اس کو کر سکتے ہیں, پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اوکے بات بھائی, کریں. میں چلتا جی ہوں, خدا حافظ, شکریہ, یہاں پر لیٹ ہو رہا ہے, سب کا شکریہ. شکریہ جی. جی بہت شکریہ اوکے, سرفراز صاحب. گڈ نائٹ, جی گڈ نائٹ. اللہ حافظ, گڈ نائٹ. جی کالوں بھائی کرنا جی بائیک آؤٹ. ڈاکٹر صاحب سے سلام دعا کر لیں. اچھا ٹھیک ہے, کر لیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی, تمام دوستوں کو آداب جی, بہت بہت شکریہ. میں نے کہا شریعت پہ بات چیت چل رہی ہے تو وہ بات جو چلتے چلتے جو ہے وہ کہیں اور طرف نکل گئی. کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں ہم
लोग, जी तो आप जैसे भाई आ जाते हैं, हमें दवाई खिला देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। सबका भी बड़ा हौसला है, सारा दिन बराडों पे बैठते हैं, लड़ते हुए देखते हैं कि सारे ऊपर आपस में लड़ रहे हैं, डाल इन पे देते हैं एंड पे। अच्छा, अभी आपने जवाब भाई, मैं आपको बताऊं कि अभी तो ये बात करें आगे शरीयत पे। अभी कल परसों एक मौजू चल रहा था, आपको भी पता है, वो कह रहे थे कि मजहब और दीन में क्या फर्क है। अब मजहब और दीन और शरीयत ही पूछ रहे हैं अभी तक ये लोग, इनको इसके अलावा आगे का कैसे पता कोई चलेगा? बात नहीं, जो है भाई सिलसिला शुरू किया है ना, इनको लेके आएंगे आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तरफ। इनकी जो ये इस्तिलाहात सही। हैं, जो ये कॉन्सेप्ट है ना, यही ठीक ठीक करेंगे। हम इसीलिए बैठे हैं। डॉक्टर साहब को बात पूरी करने दें जरा। जी करें। जी तो वो मैं ये बात आप दोस्त कर रहे थे, तो मेरा एक सवाल था क्योंकि ये शरीयत का सिलसिला जो है ये यूरोप में आजकल बहुत चल रहा है, तो आप अपनी इसमें राय दीजिए, क्योंकि मैं मज़हब का आदमी तो नहीं हूँ लेकिन मालूमात मैं लेता रहता हूँ कि जो शरीयत जिसको कहा जाता है, जिसमें इस्लामी कदरें हैं जो ये और इस्लामी सज़ाएँ हैं, ज़मीनी सा सवाल था, इस पे अपनी राय दीजिए।